di Sobatenamemphat channel. Kali ini kita datang lagi ya sama paket yang cukup besar. Mari kita unboxing sama-sama. Oke, masih dalam suasana lebaran. Gimana? Udah dapat angpau yang banyak belum? Kalau kita bisa belanja banyak ya, buat memuaskan hobi kalian. Oke, udah kebuka. Buat yang baru gabung bisa dibantu tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah subscribe, terima kasih. Semoga lancar jaya rezeki dan sehat. Biasa kasih apapun bisa singkirkan. Ternyata udah tidur. Oke, satu. Oh, ini ada Porsche cebol, Porsche 911 turbo tune. Wow, ada donat warna pink, donat lifter. Ada Porsche lagi. Ada RAM 1500. Dodge Charger 500. Chevy Tesla model S plate merah. Ford Maverick custom kuning. Nissan Fan Los Angeles. Wow, nice box. BMW M3 kuning. Ford F150 SUV like me. Ada Mercedes-Benz silver. Ada VW Jatah MKV model kasih merah. Gelap ini. Apa lagi? Ford Bronco merah. Volkswagen Bahabak. Jeep FC biru. Dutch fan. Kolon menghibur fan. Morris mini merah tambah 77. Apa ini? Honda Ford Mustang Match RAM sudah label. Polo Master 1000. Cadillac Seville. Jeep Renegade Matchbox. Bel Air. Terus Shelby Daytona Coupe Golf. Corvette C7 GMC Cyclone. Alfa Romeo GT Vietnam. Di Quattro merah IBI hitam. Buick Rivera. Mini Countryman. Mustang SVO. Mercedes-Benz Unimox. Di Quattro hijau.
chip Wagoner, wah mantap nih, berat. Unimog lagi. Oh, pakai jatuh kawan, santuy. Oh, di Quattro. Wah, berat nih. Fiat 500C. Ford Sierra Ford. Ada Sport Quattro. Ada Quattro lagi. Oh, sama ya. Pontiac GTO. Morris Mini mas bro. Ford Transit Connect. Kuluan es krim. Diecast Custom. Fiat Motor-C. Mobile, Batman warna biru. City Turbo Honda. Monte Carlo SS. Oh, Arta. Volkswagen Beetle Convertible. Ford Vicky. SBC. Revengo ST. Honda City THR Tomica. Dan terakhir dekal kamel ya. Oke, udah habis. Demikian unboxing kali ini. Manakah Diecast favorit kalian? Tulis di komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.